Ini dah. Baik. Yey. Wes paa mau gyapon eh. Terasa bisa tahu. Ha? Bisa tahu ba? Suki kan udah. Oh. Ui vậy. Ôi ta. Di mo dag straight eh. Di mo dag straight. Workshop.
Pero luhos kayo? No? Ah. Lawom ya. Ha? Ilaw ang pagkuhan bro. Ito. Lawom mo eh.